masa yang sekarang. Ladies and gentlemen, we start the event International Lecture Series, study based of academic and best practice with the theme design, trend and strategic marketing communication. This event number 238 episode. Wah, sudah banyak juga, sudah setahun lebih lah. Sebagaimana sudah dipaham sebelumnya, Pak Rudi juga sudah pernah join Cik Farid. Kita ni bukan international conference, therefore do not strict protocol. Kita nak fun dan relax sahaja. Jadi macam orang nak knowledge silaturahim lah. Jadi sharing ilmu. Karena itu hanya ada 5 rundown saja. Pertama, welcoming speak from me as the chairman of ASEAN Lecture Committee. The second, there is a short video from ASEAN Lecturer Community, only 3 minutes I think. Yang ketiga nanti sharing session daripada speaker. Kalau saya melihat daripada namanya ni, Muhammad Farid dan Rudi, Harry, Marwan. Jadi kalau dilihat dari alfabet, kena M lebih awal lagi. Yang berbicara. Jadi kita nak pergi kepada akademik code lah kan, alfabet A B C D. Jadi kena ada Muhammad Farid kena awal, kena guna Farid pun lebih awal lagi. Rudi ni R. Okey, lepas Farid nanti kita akan ada satu song by video for refreshing. Itu perbezaannya. Ini banyak yang belum nih Kang Indah, tolong limit perbezaannya antara yang strict protokol dengan relax and fun. Kita ada enjoy time lah. Lepas tu baru the second speaker, and then the fourth kita masuk question answer. Therefore the participant you can to use chat box for you share your question. Tapi biasa you boleh guna juga my email address, karena kadang-kadang nak tanya tak enak hati karena tanya pada pensyarahnya atau macam mana. Jadi you can to share to my address. I will to read the question for the speaker. Okay, right now mari kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Thank you very positive. For the organization in the market, and at the same time to instill a sense of trust, not only among customers, but also to the employees. So that is one point, improve the overall productivity with a positive present. On the other hand, strategic communication as well, used to fulfill the organization mission. So meaning to say, organization, firms, business use communication to achieve their mission, to achieve their goal, to achieve their objective. So this communication is important. Besides that, the goal of strategic communication is also to influence. This is more towards when we are doing business, we provide product and services, we want to capture the customer intention. Then what we need to do is to communicate. Marketing is all about communication. If we go to the basics theory, AIDA, awareness itself is a communication. Without people knowing what is our product, how to get our product, what is the benefit of our product, people may not aware, may not buy, may not have the desire or interest to buy our product. So communication as well, not only influence, but get customer to think, feel, and behave on the other as the impact of this communication. And this is very true if we compare this statement with this AIDA theory or AIDA model, awareness, interest, desire, action. Meaning that communication along the way not only will create some information to the potential customer or target customer, end of the day,
it will impact on this execution of this communication. And last but not least, I think this communication also important to relay the information to the right people through internal, external communication. We will discuss about this on the next slide. But bottom line, communication is important, not only to customer, but also to employee. The important is very crucial, because without communication, marketing is not going to work. And I also compiled some keywords from this latest publication through my online resources. What I can find, authors, researchers, they use such interesting words to reflect on this communication. Great shift in communication, shift in global culture, consumer preference shift significantly. So the recent paper, latest paper, basically focus on the shift of communication, whether it is related to trend, whether it is related to behavior, but shift is important. And partly because of the change of many things post-COVID. So this is among the things that I will also share with you on the changes of communication trend related to strategic communication in business. And what else? Crisis often trigger permanent crisis. Crisis often trigger permanent changes. This is also interesting. So meaning to say that COVID as part of this world crisis have left something that permanent to us, not only in terms of communication, but in terms of almost everything. In one paper that I read, it said that the world has been reset, meaning to say that the world has been reset and start all over again in a new terms, new normal, and so on. And another article is about modern communication technology. So this author represent the strategic communication in terms of modern communication. And this one also interesting. Communication is dramatically changed. So and then the other one is what? The pace of change is increasing. All this is about communication. The keyword that I searched today is all about strategic communication. And what is this? Communicators are experiencing a change, a shift, a paradigm shift. So this is also interesting. So what I'm going to share with you is also about shift from the old concept, from the old perception to the new perception about communication, mainly strategic communication, from the perspective of business. We will go quickly on this. This was taken from Harvard Review, and from the article the author shared, the changes happen in the strategic communication. So especially related to business who offer product and services. So according to the author, marketing, the old one, the old truth, marketing begin with knowing your customer. This is the past one. But the current one that we are facing and we are going is marketing begins with knowing your customer segment. Meaning to say that there is no longer of assuming customer as a whole. No, there is no more categorize customer as a whole. No, what is the trend now is we break the customer into segment as detailed as possible. Perhaps we can also go into more detail into psychographic and so on. So a good business
a good marketers, a good salespeople, those who are approaching customers, they must have the knowledge about their customer. They must know exactly about their customer. Then only they have a better chance to gain and increase market share. Another one also highlighted in the same paper. The old one say you are competing with your competitors. So this is common. This is also what normally people think that when they do business, they compete among them industry market player to compete each other, to get the market growth, to get the market share. But the new one, you are competing with the last best experience your customer had. So this is getting more complicated. And if you read a paper that published recently, 2021, 22, most of these article related to customer, they will see that customer is getting complicated. Customer is getting sophisticated. Customer is driving them. So this is what mentioned, which is also true. We are not competing with our competitors, but we are actually beating this understanding customer based on their last experience. So meaning to say that in a way, it is also associated or related to the customer expectation. If a student, if you remember the theory of expectation, when the expectation is high, the service delivery is low, then the tendency that customer will not satisfy. But when the expectation is low, the service delivery is high, chances that customer satisfy and come back again, repeat purchase is very high. So this is the new challenge for business owner, for marketers, for the salespeople, meaning to say that they must understand their customer. They must also know what is the customer expectation in order to get closer relationship and also get them into this business cycle. And the old truth, relationship matter. But the current one, relationship is not only matter, but it is everything. Last time in the past, we focus on customer satisfaction, we focus on customer retention, and we focus on customer loyalty. We delight our customer, but that is not good enough in the current situation, especially when we are facing a new generation. The millennial generation is very tough. They know what they want. They have purchasing power. They determine what they want, and they have access to information. So in order to success in the industry, to sustain the business, we have to be more closer to them, more than just a relationship. Customer hope you have what they want. This is the past one. This is the past one. But now, customer expect you have exactly what they want. So this is very true. When I was in telecommunication, when I worked there, last time we just simply offer the customer whatever package that we think will benefit the company. Meaning to say that whatever package, whatever design for the customer, they have not many choice. But then over time, suddenly the demand from customer is getting strong. The competition at the same time is also quite fierce. That force the industry player to listen to customer. So we have to break down our packages. At that time, I'm selling this mobile package for internet. Earlier on, we can make much money. We make $1 million of profit in ringgit. But then when customers start to show their power, competition at the same time is getting tougher. And then we can see that there is a consistent reduce in our profit because we have to understand customer. We have to give what they want. We just want to pay what they use. That is the keyword that I still remember
when one of the customer argue with me because of this package. Okay, Agility is a technology process. This is a past one, but the current one, Agility, is a modern marketing approach. So in Kotler, for example, introduced this modern marketing, and then soon we are also going to talk human-to-human communication. So this technology is taking place, not now, but I think started way back last decade, but now is getting more challenging for the business owner to catch up and to meet the customer expectation. And because this technology, they move very fast. Okay, the past one, seeing customer is just like dating, but now seeing customer is just like online dating. This is to reflect some changes in meeting customer, communication with customer. There is no longer face-to-face as the important or priority in communicating, but we can expand the mode of communications through various medium platform prepared and provided by this technology. And then your brand should stand behind great products, but now your brand should stand behind great value. Customer now concerned about the value. If you, I'm not sure if you can recall what is the customer value formula. Is it benefit minus cost? The sum of benefit minus divide by cost doesn't matter. But as long as the benefit is higher than the cost, customer will satisfied, customer will happy. It is no longer about brand, but the brand that bring or give higher value to the customer will take place. Especially if you can go through this McKinsey report recently. I think in 2021, McKinsey produced a report about customer loyalty in Asia. So according to the report, customer is no longer loyal. They, especially generation millennial, they like to try, they don't bother about this brand. They just want to buy something that give them more benefit. So this is serious to take note. Customer must sit at the heart of your marketing strategy, but the current one, customer must sit at the heart of your customer journey. So I think most of a large business or large corporation, they already understand the importance of keeping customer to make sure that the customer journey from the point they got the awareness, from the point they got to know about the product until the point they exit the cycle. Everything has been considered, have been studied, how to make sure that customer is happy throughout their cycle. So this is important. And then you need to use the right technology in order to drive marketing success. But now you need the right balance of factors, including technology, to drive modern marketing success. Right now, there are more. There are many technology-driven apps, technology-driven solution used by organizations to replace human. But according to Kotler, machine cannot solve most of the thing. Partially, human is still needed, especially when it comes to marketing and sales. So this is important that somehow we still need people to be part, especially to maintain the relationship. Okay, marketing is important for growth, but now marketing is at the center of the growth agenda for the full high ranking. So marketing is at the center of everything. It is no longer as part of the team or department or division to ensure for the growth. Marketing is everything. The same goes like before we discussed about relationship. Before this, relationship matters, but today, relationship is everything. Okay, so that is what has been highlighted by this Harvard Business Review.
about the changes in strategic communication in the industry. And I think those are 10 highlighted by this Harvard review. And I think we should take attention on this point given by them, which is relevant. If it is not effective now, sooner or later, maybe next year, we will face this kind of experience. Okay, and then I also would like to share some changes in communication, especially related to trends. And based on recent article, omni-channel is on the rise. Whether we are ready or not, we cannot be left behind. Omni-channel is not the same as multi-channel. Multi-channel is a different point for customer to visit, but omni-channel is everything. So this is one thing that business owner, marketers need to consider, and of course need to explore, especially among SME, because we don't want SME to be left out because of these changes in customer trend. And another trends is in app communication. So in right now, I can feel the changes in communication. Most of this, even if I want to go to restaurant, even mama is warung. They use app. They use robot to replace the people. So that is among the thing that is interesting, but yet a bit scary. A bit scary. But as a business owner, we have no choice. We have to follow. We need to run according to the pace of the technology and our competitor. And sometimes the competitor is not within, it's not beside us, it's not within this environment, it is globally. Customer are not referring to the local setting. Even now, if my leisure time, most of the time I will follow Facebook updates from all across the world, especially Indonesia, whereby you have so many content, and it is across the boundary. Maintaining the human factor, this is also one trend. Last couple of months before this, in Malaysia, there is rumors that a few banks, commercial bank, they are going to shut down their business premise. Because to the extent that now they use more technology, they use more app that does not require a proper setup of branch to support the customer. So this is among the issue. A lot of people interfere, whereby, of course, when we use technology and we chances that we use more employee is getting reduced. So we don't want this to happen. We hope that machine and people are going along together in order to provide the best service to customer. Leveraging data to create actionable insight. Okay, this is when people keep on talking about data, customer profiling and so on, to know customer better. So, but it is really important, even though apart from leveraging data as the advantage tool for business strategic communication, it is also an issue whereby customer concerned about their privacy, customer concerned about their data has been transferred out and used by unauthorized people.
So this issue will, I think, will prolong for quite some time. But until it is become established, when the government introduce more law or rules to stop on certain misuse of data. But data is important, especially for the business owner to massage the data, to retrieve the important, such as gender, such as pattern, purchasing a product, and so on. This will help you to arrange a campaign, to arrange a communication on the specific item, on a specific segment. And if you remember, the first point highlighted by Harvard Review is about segment. It is not about knowing your customer. It is about knowing your segment. What is segment? Segment is a group of people who share the same needs and wants. So the challenge is how to breaking down the customer into a small pieces according to their needs and wants, according to their preference. The only thing that will help you is through data. So data is important. We hope that everybody start focusing on how to collect data. And I realized that the importance of data when COVID come, to the extent that I don't keep the contact number of sellers that I normally buy product from them, and they also don't keep my numbers. They have difficulty to contact me. They cannot offer me online. They cannot offer me. There is 3 minutes more. Okay, setengah minit lagi. Okay. So saya summary yang ini saja. Okay, student. This is stock communication trend also for 2020. And what is the change in strategic communication? First is automate your communication. Now people use no longer use WhatsApp. They use WhatsApp Business. Now they use TikTok selling tire, selling anything, gold, even wet market, using live streaming. So that is challenging. We cannot leave behind. If we want to do business, if we want to sustain, we have to compete according to what is the current trend. AI is shaping customer service. Yes, AI, people use AI everywhere. It is important. What is the purpose of using AI? AI used to solve customer inquiry or making decision over repeated question that AI can help, because we can program AI to answer all those questions based on the keyword. And lastly, before I end, I want to highlight on this live streaming. So live streaming is getting popular, getting more important. Before this, we moved from brick and mortar to online. So we thought that online is already okay, but then the online itself has become a traditional online. Now we go for live streaming. So live streaming is much more better, where it allows communication, a two-way communication. It allows more information to be transmitted between the seller and buyer, and it is more friendly to customer, even though at the same time, customers still cannot feel in touch. But at least live streaming open the communication stream for the customer to know much better, can chat through this button and so on. So I think that I stop here first on this my presentation. For I pass back. Good sharing. Okay, good sharing and good time management. Memang ada injury time diguna 3-4 minit. Okay, no problem. It's good sharing. Before saya lihat tadi Farid banyak mengguna warna biru, warna hijau. Saya mengingatkan kepada
UMNO dan PAS saja, tapi itu pokoknya lain lagi. Karena nak masuk hari 15, tapi tak apa-apa lah, orang Indonesia tak paham perkara itu. Okay, ladies and gentlemen, before the second speaker sharing, we look first at the song by video for refreshing by Indah Gumilang sharing before Mas Rudi share Rudi. Oke, terima kasih untuk Profesor Teguh Syahril Reza atas kesempatan dan undangannya. Yang terhormat kepada Profesor Muhammad Farid bin Syamsuddin, salam hormat saya, Prof. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di malam hari ini, izinkan saya untuk presentasi materi yang sudah saya buat. Hanya saja mungkin mohon maaf di sini saya hanya menyampaikan saja, tapi tidak ada maksud untuk menggurui. Mohon maaf, Prof. Tak apa-apa. Di sini tak ada guru, yang ada dosen. Jadi tak mengguru dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi semuanya. Nah, materi yang saya bawakan di sini adalah bukan terkait dengan strategi marketing communication, tapi arahnya mungkin lebih condong ke arah desain ya, di mana di sini desain job opportunities to support communication marketing strategy. Jadi di wilayah desainnya yang saya akan angkat. Yes. Berawal dari kata strategi itu sendiri, bahwa strategi adalah berbagai macam definisi sudah diutarakan dan banyak sekali pengertian-pengertian tentang strategi, di mana yang menurut saya lebih tepatnya mungkin adalah sebagai tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi, baik itu situasi yang terduga maupun tidak terduga. Mungkin seperti saat sekarang ini ya, kita baru akan melampaui 2 tahun masa pandemi ya, Prof ya. Ini juga tidak terduga, ya, tidak terduga sama sekali. Kemudian dari sisi marketing sendiri, mungkin teman-teman semua juga sudah memahami bahwasanya marketing ini adalah proses untuk membuat masyarakat tertarik pada produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Untuk melakukan proses ini perlu dilakukan sebuah riset pasar, analisis pencarian pelanggan dan ideal. Seperti itu. Kemudian pengertian dari komunikasi itu sendiri, komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kemudian dijadikan menjadi satu adalah marketing communication. Satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan produk dengan memberikan informasi serta ajakan untuk menggunakan produk tersebut. Tujuannya adalah promosi ada untuk meningkatkan penjualan dan melipat gandakan perusahaan keuntungan. Hanya saja di sini saya tidak akan lebih membahas tentang strateginya, hanya saja kita akan bagaimana wilayah desain ini mendukung marketing untuk mensukseskan tadi penjualan dan melipat gandakan keuntungan perusahaan. Nah, di sini ada beberapa strategi pemasaran komunikasi ya, di mana yang pertama adalah langkah awal adalah kita sebagai owner perusahaan ya, owner bisnis, kita harus memperjelas visi dan misi perusahaan tersebut, lalu menciptakan kesadaran merek ya, yang ini berurusan dengan branding. Nah, wilayah-wilayah di sinilah yang wilayah desain bisa mendukung atau menyokong untuk keberhasilan marketing tersebut. Lalu menciptakan keunggulan terhadap kompetitor, ini jelas. Kemudian menarik perhatian investor dan mendapatkan talenta terbaik. Nah, ketika nomor 1 sampai 4 sudah terlampaui, nah kita berhak mendapatkan talent terbaik. Seperti itu. Nah, pemikiran yang ada di semua negara ya, bahwa
buat business people atau owner bisnis, pastinya untuk meningkatkan penjualan dan melipat gandakan keuntungan perusahaan adalah berpikiran bahwa yang digunakan adalah marketing mix, di mana ada beberapa marketing mix bisa menggunakan 4P ya, product, place, price, dan promotion. Kemudian marketing mix ada yang menggunakan 7P ya. Ini ada product, price, promotion, place, people, process, dan physical evidence. Nah, di sini dari dua macam marketing mix ini saya tandai di wilayah desain bahwasanya yang dalam wilayah-wilayah untuk marketing ya, penjualan, biasanya yang penentu utama adalah tempat atau place ya, place. Di mana sebuah perusahaan harus memilih, mempunyai atau mengusahakan tempat yang strategis. Nah, disinilah wilayah-wilayah yang perlu digali dan ternyata selama 2 tahun ini kita di masa pandemi ada semacam perubahan yang besar-besaran, di mana tempat utama secara fisik itu tidak menjadi penentu ya untuk berjalannya sebuah bisnis atau keberhasilan bisnis tersebut. Hanya saja kita harus satu frekuensi ya. Kita diharap di satu frekuensi ya. Yaitu kita sudah menginjak di dunia metaverse ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita seyogianya menganggap bahwa metaverse ini adalah membawa dampak yang positif ya. Jadi jangan mohon maaf, jangan menggali dampak-dampak yang negatif. Nah, ini peluang-peluang dari dunia metaverse ini akan banyak sekali untuk mendukung keberhasilan dari perusahaan-perusahaan. Nah, wilayah metaverse ini sendiri berupa digital avatar, mixed reality, virtual reality, ya, virtual economy, augmented reality, dan leisure platform dan wearable device seperti itu. Nah, metaverse sendiri sebenarnya berasal dari kata apa sih dan artinya apa? Ini mungkin materi yang sudah saya sampaikan di tahun lalu ya, Prof ya, bahwasanya metaverse ini mempunyai suku kata meta yang singkatannya dari most effective tactic available. Nah, seorang ilmuwan asal Inggris, Nigel Howard, pada tahun 60-an menjabarkan sebuah konsep di dalam game bergenre strategi. Nah, kemudian pengertian meta sendiri adalah beyond atau melampaui, seperti itu. Lalu ada beberapa pendapat tentang metaverse itu sendiri ya, di mana banyak tokoh-tokoh ya. Dan yang perlu kita catat adalah ada 4 skenario ini yang terjadi di Submit ya pada bulan Mei 2006, ini Accelerating Studying Foundation ya. Ini ada 4 skenario. Yang pertama adalah augmented reality, live logging, virtual world, dan mirror world seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih virtual tersebut? Nah, menurut kacamata saya di wilayah desain ya, virtual adalah bentuk komunikasi maya. Kemudian ada juga yang menyebutkan adalah virtual adalah komunikasi nyata menggunakan perangkat teknologi. Ya. Sederhananya, virtual adalah teknologi yang membuat para pengguna dapat berkomunikasi dengan orang lain seolah-olah mereka bertemu secara langsung di dunia maya. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, menggunakan platform Zoom Meet, seperti itu. Nah, untuk strategi-strategi yang diterapkan oleh para perusahaan untuk meningkatkan brand, kemudian meningkatkan penjualan dan melipat gandakan keuntungan adalah menggunakan online shop ya. Kemudian berkembang lagi menggunakan marketplace ya, marketplace. Lalu berkembang lagi di zamannya sekarang, era sekarang adalah e-commerce. Nah, untuk kedepannya kemungkinan ada semacam platform baru untuk strategi untuk marketing ya, di mana
saya bisa menyebutkan istilahnya itu adalah V-commerce, yaitu virtual commerce seperti itu. Nah, online shop ini pengertiannya adalah kita bisa memberi produk, ya, sistem belanja online yang pembeli dapat menanyakan harga atau pertanyaan apapun terkait produk kepada penjual secara langsung melalui messenger place, ya. Ada yang Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Kemudian marketplace ini model bisnis yang mana menggunakan platform website atau apps yang sudah disebutkan oleh Profesor Farid tadi, ya. Lalu di sini ada e-commerce. Nah, wilayah-wilayah e-commerce ini sudah mendukung untuk platform market, ya. Di sini sudah banyak keberhasilan, ya. Hanya saja mungkin hanya terjangkau mungkin peningkatannya adalah di wilayah regional. Nah, untuk kedepannya yang saya maksud tadi dengan V-commerce atau virtual online shop, ya, ini ada beberapa wilayah yang bisa disokong oleh dunia desain, di mana dunia desain ini berpadu dengan augmented reality, kemudian virtual reality, coding, kemudian artificial intelligence, ya. Nah, wilayah-wilayah desain tersebut antara lain adalah virtual booth 3D designer, ya, di mana ini bisa menyediakan tempat pameran, ya, untuk produk-produk yang bisa diperjualbelikan, dan kita bisa melihat secara online, secara virtual, di mana secara virtual tersebut kita merasakan seakan-akan ada di tempat tersebut. Kemudian wilayah-wilayahnya adalah event organizer, virtual stand or booth designer, ya. Kemudian ada event organizer, virtual training, seminar, workshop designer. Lalu wilayah-wilayah virtual company designer, ya. Lalu yang kelima adalah virtual learning class designer. Nah, kemungkinan ini nanti kelas-kelas kita, Prof, ini dibuatkan kayak semacam ruangan khusus, ya, di mana 3D kita menggunakan artificial intelligence, ya, seakan-akan kita berinteraksi secara langsung, ya, di dunia seperti itu. Kemudian virtual online shop designer. Nah, untuk para owner bisnis, ya, ini bisa menggunakan virtual online shop designer. Nah, ini benar-benar kita memanjakan customer, ya. Penggunaan platform artificial intelligence, ya, kemudian virtual reality, kemudian coding, augmented reality ini bisa menjangkau konsumen yang notabene jauh dari perusahaan untuk bisa melihat secara langsung dan seakan-akan merasakan pengalaman melihat produk-produk, ya, yang dijual oleh perusahaan, ya. Kemudian ada virtual capital building 3D designer, kemudian ada virtual branding 3D designer. Nah, wilayah tersebut kita bisa membayangkan bahwasanya ada beberapa olahraga yang dimana dipandu menggunakan permainan game, ya. Di sini kita bisa melihat biasanya kalau tinju itu lawannya adalah benar-benar ada lawannya. Kita menggunakan virtual reality ini bisa berolahraga sendiri seakan-akan kita ada lawan seperti itu. Kemudian bisa dimanfaatkan ke wilayah-wilayah dunia kesehatan, ya. Kemudian wilayah-wilayah untuk teknik, ya, wilayah dunia teknik. Lalu yang bisa terasa di sini adalah menggantikan ruangan di mana pameran ini dilakukan secara langsung, ya, dengan cara bisa dikatakan tradisional visit langsung. Ini bisa menggunakan platform 3D, ya, seperti itu. Lalu ada beberapa permainan-permainan yang sebenarnya dilakukan hanya sendiri, ya, tapi dengan adanya dunia metaverse ini seakan-akan kita juga bisa bermain dengan orang lain seperti itu. Bahkan bermain catur pun itu kita bisa bermain secara
virtual seperti itu ya. Hmm. Iya. Nah, platform-platform seperti ini yang saya bicarakan tadi di wilayah virtual online shop ya. Kemungkinan kedepannya adalah customer ya ini akan dimanjakan. Kita cukup menggunakan membeli atau mempunyai ID ya, avatar, kita bisa menelusuri ruang-ruang market ya yang menyajikan berbagai produk dan kita tidak harus hadir secara langsung di toko tersebut dengan menggunakan platform virtual metaverse ini ya. Ini kita bisa seakan-akan melihat secara langsung objek atau produk yang akan kita beli. Bahkan di sana penjelasan tentang produk itu sendiri sudah sedemikian rupa disetting oleh desainer ya. Wilayah-wilayah seperti inilah yang kemungkinan bisa menyokong atau mendukung strategi untuk pemasaran perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan akhirnya dengan kata sederhana adalah kita dimanapun tempatnya itu bisa berbelanja atau mungkin membeli sesuatu barang yang kita inginkan ya. Kemungkinan mungkin ada di negara Afrika atau di Amerika atau di Malaysia. Ini hanya butuh dalam waktu sekejap kita bisa melihat objek tersebut, melihat barang tersebut, kemudian ada tawar-menawar, kemudian cocok, kita beli, seperti itu. Setelah itu barang diantar sampai ke rumah kita. Jadi ini akan memangkas cost ya, biaya-biaya untuk kayak semacam transaksi seperti itu. Sekian mungkin dari saya, Teguh. Wow. Menarik sekali. Saya pun melihat semua transformasi baru yang mungkin pada masa saya sudah umur 65, 70 nanti boleh ditampak. Oke, thank you Kak Rudi. Mungkin boleh di shutdown dulu ininya screen-nya. Baik, kita akan pergi terus ke question answer ya. Saya melihat beberapa question dalam ini. Saya pernah baca question ini kepada kedua-dua speaker, tapi saya mengambil dua sahaja masing-masing untuk masa yang terhad ini. The first for Mr. Farid, ini ada the question for you daripada Fitri ya. Very interesting sharing about strategic communication, relation marketing process by Prof. Farid. Prof. Farid, this is a highlight from Prof. Farid about AIDA, attention, awareness, interest, desire, action. There is relation of Mr. Woody sharing regard design as gate of a promotional mix. But now, to action, many competitors to become decision are still more comparative first. How best strategic to push consumer make quick design, make quick decision to buying. Itu susah sekarang nak ambil keputusan, terlalu ramai penawaran dekat market. Okay, the second about consumer segmentation right now. Not easy to classification because many media promotion available to access of many segments. Please advise us, is there new way, the strategic more specialization to make segmented
and targeting of consumer. Itu dia tanya 2 question kepada Prof. Farid. Kemudian kepada Bapak atau Mas Rudi dari Yanto, ya. Kita tahu pintu pertama ketertarikan konsumen pada produk adalah packing and branding. Berbicara packing dan branding, tentu kita tidak terlepas dari desain yang menarik. Tapi Associate Prof. Farid tadi menyampaikan soal awareness dan segmentasi. Sebenarnya semakin tinggi segmen consumer, apakah benar bahwa mereka lebih tertarik kepada desain yang sederhana? Dan sebaliknya semakin lower segmen, maka semakin menginginkan yang lebih charming atau rame, dalam tanda kutip. Kan rame sinambai lagi rame. Paling kalau rame di Jakarta dikata lebih seronok. Oke. Nomor 2, tadi Pak Rudi menyinggung era metaverse. Seberapa berpengaruh landscape design style di era sebelum dan setelah metaverse saat ini? Adakah hal terpenting harus disesuaikan dalam strategi promosi ke depan? Oke. Itulah pertanyaan 2 sahaja masing-masing speaker. Untuk masa 5-7 menit boleh digunakan untuk menjawab sebab kita akan berakhir di pukul 9. Sila 9 Jakarta ya, 10 Malaysia. Ya, okey. Terima kasih kepada student yang bertanya. Pertama tadi pasal dia tanya soalan yang berkaitan dengan ramai kompetitor regard of decision nak sukar sikit nak ambil karena banyak information yang boleh dia dapat dari macam-macam media. Tidak semacam dulu. Okey, ya itu benar, benar sekali bahawa sekarang ni terdapat pertama banyak persaingan. Tidak perlu fikir jauh. Kalau kita cari satu contoh seperti air minuman, terdapat mungkin berbelas, mungkin more than 10 option kalau you pergi kedai 7-Eleven ataupun masuk saja semuanya jenis air. Pokoknya satu je. Siapa yang mau minum air? Of course mereka yang haus dahaga. So the purpose of buying that product is to solve this thirsty problem. So drink water for the thirsty man. Itu ada satu kartun tu nama dia, Water for Thirsty Man. So untuk bersaing secara normal hampir agak susah, sebab semua benda sama. Kita harus sebagai penjual kita harus mencari satu titik. Sedangkan sekarang ni sehingga kan desain botol itu sendiri menjadi satu tarikan. Baru-baru ini Spritzer, contoh Spritzer di Malaysia, dia mengeluarkan satu botol baru dan botol itu agak menarik. Dia menarik perhatian. Bukan rasanya sama, rasa air sama. Sama ada kapnya hijau, kapnya putih atau kapnya biru, semuanya sama. Tetapi kita terpaksa mencari sesuatu kelainan, unik differentiation untuk mengubah. Benda dah statik, bila customer sudah biasa, kita harus menaikkan lagi semangat motivasi dia untuk mencuba benda baru. Bagaimana caranya? Kita mengeluarkan satu benda yang baru supaya dapat refresh balik the process of decision making. Kalau dulu dia suka brand A tetapi disebabkan brand B ada mengeluarkan sesuatu yang agak menarik, sama ada dari segi design, dari segi flavor atau dari segi size, maka ia mungkin akan refresh the process supaya mencuba benda baru. The competition is now is to get customer to try. Okay, awareness is of course important. Customer tahu, tetapi dalam waktu yang sama terdapat terlalu banyak pilihan, yang mana satu mau pilih. Dan that opportunity is important.
bagaimanakah untuk mendapatkan peluang supaya customer terikat dengan kita selepas percubaan yang pertama. Sebab itu juga tadi, understanding customer expectation is important. Sekiranya expectation kita faham apa yang dia mau, kita akan boleh menyelesaikan masalah. Botol untuk pemandu kereta contohnya. Mungkin direka khas supaya tidak perlu membuka botol dengan susah. Sebaliknya hanya menggigit dan tuang saja. Itu di Shell. Di Shell ada jual satu botol khas yang kalau saya memandu, saya pasti akan beli itu. Sebab dia tidak perlu saya membukanya. Dia hanya pakai gigi saja, saya sudah boleh minum. So that is among the characteristic that you need to think because the competition is fierce. The competition is tougher. So macam mana nak over your competitor? Untuk mempercepatkan keputusan dibuat, terutama kalau kita tengok the pattern of the trend of online, selalunya dia akan ada happy hours, for example. Pembelian yang digunakan kaedah secara mendesak dengan mengelirukan dia bagi half an hour ataupun limited edition ataupun limited order ataupun dibandalkan dengan package-package lain. Tujuannya apa? Untuk mempengaruhi emosi pendengar, viewer ataupun audiens supaya cepat membuat keputusan. Kita tidak boleh memberi kepeluang kepada customer untuk berfikir. Kalau biasa, kalau kita dapat call daripada insurance company yang buat marketing call, dia selalunya tidak bagi kita masa. Dia cuba paksa kita buat keputusan pada ketika itu dengan memainkan elemen-elemen lain dalam pemasaran seperti menakutkan ataupun unsur. Kalau kecantikan, produk beauty, whitening contohnya, dia memainkan emosi kita supaya kita yakin dengan menggunakan produk itu dia jadi putih. Ataupun dengan menggunakan produk itu dia jadi kurus. Jadi elemen-elemen marketing ni banyak. Bagaimana nak menggunakannya, kita perlu menggunakan kaedah konten yang berkesan supaya kita boleh bermain dengan emosi. Kita bukan sahaja perlu menjaga relationship, tetapi emosi customer harus kita kawal dan kontrol supaya kita berjaya berbanding dengan pesaing. Sekian, Prof. Yes. Thank you very much for smart question. Memang beza kalau yang menjawab adalah pakar. Lain pula yang jawab kalau ibu bukar. Jadi di Jakarta ada pakar, ada bukar. Okay, Kang Rudy, you are right now to answer around 5 minutes. Oke, terima kasih, Prof. Pertanyaan yang pertama mungkin support design meningkatkan penjualan ya. Saya rasa memang pengaruhnya sangat tinggi sekali. Hanya saja kita harus satu pemahaman bahwasanya di era metaverse ini kita membayangkan seperti ASEAN Lecture Community mempunyai platform digital metaverse ya, yang notabene virtual reality. Nah, akses di sini akan bisa lebih menjangkau banyak sekali peserta dari negara-negara lainnya. Bukan hanya dari Malaysia saja dengan Indonesia, tetapi bisa sampai ke Afrika, ke India, ke negara lain manapun, asalkan kita satu frekuensi sudah desainer ini menyediakan ruangan virtual ya, dan kita menggunakan alat virtual reality ya. Seperti sederhananya adalah Zoom Meet yang kita adakan malam ini kita sudah memangkas biaya begitu banyak sekali ya. Seharusnya saya harus hadir ke Malaysia, tetapi cukup dengan menggunakan platform Zoom Meet, saya tidak harus hadir ke Malaysia. Ya, biaya pesawat sudah kepangkas berapa juta saja untuk ke arah sana ya. Nah, ini penyederhanaan waktu, jarak, kos ya, biaya ini bisa dirangkum dengan adanya support dari desain ya. Mungkin dari Universitas Kuala Lumpur di mana mungkin ada program doktoral ya, S3
yang harusnya saya untuk studi di Coursework. Malaysia mungkin bisa dilakukan dengan secara online, dengan virtual seperti itu. Dan untuk peserta didiknya juga harus menyadari satu frekuensi dengan metaverse tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah sebelum dan setelah metaverse ya. Yang jelas ini memang kita sekali lagi satu frekuensi bahwa metaverse ini membawa dampak yang positif buat kita ya. Dan ini kita sudah merasakan Korea ini sudah membuat negara metaverse ya, capital building metaverse ya, seperti itu virtual ya. Dan kita bisa mengakses sedetail apapun kota dari Korea tersebut ya, tempat-tempat wisata Korea tersebut kita bisa melihat ya. Di waktu tertentu dengan settingan video tertentu, fisiknya sama ya, hanya saja desainer ini dituntut untuk bisa selalu update pada waktu ke waktu untuk menyajikan video-video seperti itu. Nah, saya kemarin juga sudah melihat di websitenya Universitas Kuala Lumpur ya, ada video untuk melihat gedung-gedung yang ada di kampus Kuala Lumpur ya, Universitas Kuala Lumpur. Jadi saya tidak harus ke Malaysia, tapi cukup membuka website ya, kemudian mengakses video tersebut, saya seakan-akan berjalan-jalan, Prof. Berjalan-jalan ke mengelilingi Universitas Kuala Lumpur seperti itu. Ada 13 kampusnya itu. Betul. Jadi saya tidak harus terbang menggunakan pesawat ke Kuala Lumpur seperti itu. Nah, ini juga bisa diakses ke dunia pendidikan. Tidak harus saya secara fisik belajar ke Universitas Kuala Lumpur, tapi cukup dari Jakarta dengan adanya ruang virtual tadi, kita bisa menjalankan proses belajar mengajar seperti itu. Nah, kedepannya ini akan sangat-sangat membuka peluang ke arah sana ya. Apalagi ada global competition ya. Kita generasi global yang harus dibekali dengan teknologi, pemahaman teknologi, penerapan teknologi, aplikasi, kemudian berbahasa multi bahasa ya, seperti itu. Nah, ini memungkinkan sekali untuk penjualan produk pun juga seperti itu ya. Yang saya ambil contoh adalah dunia pendidikan. Jadi tidak menutup kemungkinan saya nanti bisa belajar di Universitas Malaysia, tapi tidak secara fisik. Ya. Tapi dengan ruang virtual inilah ke arah sana seperti itu. Mungkin penjelasan saya begitu, Prof. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wow, itu nanti saya akan hantar video juga kampus Esa Unggul pada Prof. Farid, biar tahu juga ya. Oke, thank you very much for the all speaker. Kita ada masa 1-2 menit masing-masing untuk closing remark dalam 1 atau 2 kata atau pantun atau apa sajalah closing. Daripada Prof. Farid awal, closing remark please on 2 menit. Tak sempat mau buat pantun ni. Saya tak boleh. Tak payah. Apa boleh saja closing statement. Satu perkara yang kita harus ingat dalam marketing, terutama kepada anak-anak muda yang sedang belajar. Kalau di Malaysia ini kami menggalakkan semua student, mahasiswa supaya menjinakkan diri dalam perniagaan. Because that is important. Ramai yang tidak mau mencuba kerana takut perniagaan ini banyak halangan, tetapi tanpa pendedahan, tanpa percubaan, saya fikir itu adalah tidak adil untuk anda menolaknya. Sewaktu di universiti ini, waktu inilah kita gunakan sebaik mungkin untuk explore semua perkara. Tiada yang salah, tiada yang betul. Kita mempunyai barisan pendidik yang akan membantu kita, menegur kita, memberi kita pengetahuan jika sekiranya kita melakukan kesilapan. So, saya menyeru kepada semua anak-anak di universiti ini supaya sentiasa berusaha menuju kejayaan, explore whatever things that you think you like,
interest supaya akhirnya nanti kamu menjadi orang yang berjaya insyaAllah. Amin. Macam itu pesan Cik Nasir tu lewat Pak Farid. To try something for the entrepreneur. Okay, thank you, Encik. Okay, Pak Rudi silakan closing dalam 1-2 menit sebelum berakhir jam 9 pada jam saya ini. Siap, Prof. Terima kasih. Yang tidak berubah adalah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Dan sebagai anak muda yang kreatif ya, berpikirlah nakal, tapi akhlak tetap soleh dan solehah. Wow. Pemikiran boleh nakal, tapi akhlak harus tetap soleh dan solehah. Seperti itu. Mantap tagline-nya. Ya. Ikuti Pikiran perkembangan boleh teknologi, nakal. aplikasikan. Pikiran boleh nakal, akhlak tetap perlu dijaga ya. Ya. Oke, very Terima kasih, nice. Prof. Thank you. Pas jam 9 masa Jakarta, jam 10 masa Malaysia, kita akan berangsur-angsur lift. Tapi Indah aku bilang selalu bagi satu lagu untuk berangsur-angsur dengan gaya orang Sunda atau Bandung macam itulah. Oke, Indah aku bilang. Indah aku bilang you can to share the last song for the refreshing for the all participant sebelum kita bertolak ke pelabuhan